हाय नमस्कार मु ओडिया मानस मो यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। तो चलतु मुझे आज बतैबी तो छत पर आप केमी सहजरे गछ लगे पारे फूल गछ हो फल गछ हो कि जेकोसी फूल फल गछ हो आप छत पर केमी सहजरे गछ लगे पारे। तो चलतु बर्तमान मुझे छत पर आपको देखी तो केमी छत पर गछ लगाई तो आप देखिए से पर्यटन वेट कर। बर्तमान मुझे जाऊँगी ऊपर को देखी केमी गछ सब लगे। देखु आपण मैंने देखिपे छत पर केते गछ लगाई आपको बतैबी केमी कौन गछ लगा देखो ये गोटा टीना अच्छी ये टीना गुड़ा प्राय मार्केट रे तो मिल जाऊँगी तो आपण मैंने कि मार्केट कि आनीपारे सहित आप देखुए एगुड़ा लेंबू लगाई आ लेंबू भी होती देख छोट छोट लेंबू होती सहित देखो मुझे आगे नहीं जाऊँगी ऊपर को नहीं जी आ देखेबी ऊपर कौन कौन लगाई आसिक तल देखेबी। देखो आपण मैंने देखिपे आमर गछ छत उपर लगाई भाई आमर एटी भेंडी तोलुंट आज भेंडी आउ टमाटो होता बैगण होता भाई आम तोलिक देखते पाचिया रखी देखो आप देखिपे भेंडी भाई तोलुंट देखो भेंडी देखते सहित छतर चारिआडे आप लगाई देखो सब प्रकार गछ लगाई विभिन्न फूल गछ फल गछ आ शाग गछ सब लगाई आईटी बर्तमान देखेबी देखो शिंब होती देख शिंब ये शिंब होती फूल भी धरती आउे पाकड़ हेले शिंब तोड़ा हम काकुड़ी गछ लगाई देखो काकुड़ी गछ बढ़ी बढ़िले काढ़ देखो ये भेंडी लगाई सब छोट छोट गछ भेंडी गछ लगाई बड़ भेंडी गुड़ा तोड़ा हो भाई आम तोलुंट देखो देखो ये भेंडी तोड़ा सहित फूल गछ भी होती छातर आपण माटी लगे जेकोसी गछ भी लगे पारे से हम एपटे देख और भी आप देखु अन्य छात मान प्राय भी गछ लगाई आप देखिपे से छात भी किसी गछ लगाई जेकोसी छात आप देखो किसी ना कि गछ समस्त छात लगाई पानी टांकी अच्छी ये पानी सप्लाई हो सब गछ को दिया देखो ये कि गछ लेंबू गछ ना देखो यहाँ लेंबू गछ लेंबू है सरी जाइए फूल आसब देखो बैगण गछ किसी ना आप नॉर्मली जब छात पर गछ लगे चाहते ताहले आपण मार्केट रे जो डब्बा मिलूँ नहीं आसबे ना कुंड नहीं आसबे से किसी माटी देदेवे माटी देकी से गछ आराम से आप लगे पारे जेकोसी गछ चाहे लगे पारे फूल गछ टू फल गछ जेकोसी लगे पारे आप गछ एपटे देख तार जाली दिखाई तार जाली गछ लटा मारियापाई तार जाली दि जाए खड़ा गछ लगाई मंजी भी देख पाकड़ पूरा मंजी देखो ये आम भेंडी आज तोड़ाई आ टमाटो ये तोड़ाई आ कंचा लंका आ मुझे तौक जा देखेबी कंचा लंका तो बहुत लगाई चलते मुझे तौक नहीं देखा देख ये देख धनिया लगाई धनिया किसी खाई सारे आउ कि धनिया अच्छी सहित पियाज लगाई पियाज किसी ओपड़ा सरला अल्प किसी गछ अच्छी पुणी लगा सरीगले पुणी ये देख धनिया बुणाई छोट छोट गछ होती पोई लगाई देखो पोई खरा दिन पोई तो बड़ा टेस्ट लगे पोई भी गछ हो लेंबू तो देखी चलतु देखेबी एपटे देख लंका भी लगाई छोट छोट गछ देखते कौ टाइप लंका एत लंका देखो गचर आप विश्वास करें
ଏଠି ବି ଧଣିଆ ଲଗା ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇଠି ଟମାଟୋ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଫୁଲ ଧରିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ। ଏଇ ଟମାଟୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଠି ବି ସେଇ ଧଣିଆ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ କଖାରୁ ତା ବୋଇତ କଖାରୁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ଲଗା ହେଇଛି କଖାରୁ ଗଛ। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଦିନା ଗଛ ଲଗାହେଇଛି। ମାର୍କେଟରେ ତ ପୋଦିନା ରେଟ୍ କେତେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୋଦିନା ଗଛ ଲଗାହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ହେଇଛି ମାନେ କେତେ ରେଟ୍ ଆହାର ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଏଠି ଟମାଟୋ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଭେଣ୍ଡି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ନୂଆ ତିଆରି ହଉଛି, ଗୋଟେ ଭାଡି ଟାଇପ ର ତିଆରି ହଉଛି ଲୁହାରେ। ତା ସହିତ ଟିଣର ପ୍ଲାଏ ପଡିବ ତା ମଝିରେ, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଛି ମାଟି ଥୁଆ ହବ। ମାଟି ରଖା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗଛ ଲଗା ହବ। ଧଣିଆ ହଉ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହଉ, ଯେ ଅଲଗା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶାଗ ସବୁ ଲଗା ହବ ଏଥିରେ। ଦେଖ ନୂଆ ତିଆରି ହଉଛି, ଏଇଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଏଇଠି ମରିଯାଇଛି କଣ। ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା କେମିତି କଣ ମରିଗଲା। ଲେମ୍ବୁ ହେଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଏଥିରେ କଣ ମରିଯାଇଛି ଗଛଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ କେତେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲଙ୍କା। ଏଇଟା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ପାଚିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଛ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା କୁଣ୍ଡ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲଙ୍କା ଥୁଆ ହେଇଛି। କୁଣ୍ଡରେ ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲଗା ହେଇଛି, ଡବାରେ ମାଟି ପଶିଛି ଆଉ ମାଟି ଦେହରେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ପୁରା ଆରାମସେ ଇଜିଲି ପୁରା ଲଗେଇ ପାରିବେ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗଛ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଗଛ ଯଦି ଆଖପାଖରେ ଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଏଠି ମାନେ ଜାଗା ବହୁତ ସର୍ଟ। ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖିଦେଲେ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଫଳିବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଯାହା ହଉ ଆମର ଫଳ ଫଳିଛି। ଖୁସି ସେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜିଲି, ପୁରା ସହଜରେ ଆପଣମାନେ ମାର୍କେଟରୁ କିଛି କୁଣ୍ଡ ନେଇ ଆସିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ମାଟି ପୂରେଇକି ଆପଣ ଗଛ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ସହଜରେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।